बोसकांनि फाइनाल 2028 विधानसभा समबारिव मन्त्री बरम गोनां विकास देबबर्मान कामिनी लुकुरक तै बुदि लालिया कामिनी लुकुरक तै बुदि लालिया बुद मानाफुरु सिमी पाराव फायै लुकुरकनो काकी काका मामा दादा हिनै कक सापायो बुद मानानि बागै सिमिनो फियाबा जखन ते बुद मानै पासंगै लाई थांमानि यागुल कामिनी लुकुरक ब जोंजालक लाई तंखा कामिनी लुकुरक तैजा नङै मा तंखा ब जागाव बियालक लाई तं फियाबा आ मन्त्री हिंजाकनाय बुद मानै बुद पासंगै थांनाय अ मन्त्री माननाय फिया कामिनी लुकुरकनो ताबो सोक फजन्त ब जागाव कलाई तं ब जागाव लुकुरक समस्या नाङै तंखा ब जागाव लुकुरक बेलेखेनो जोंजालक लाई तंखा अमहाय किच्चाफनो तिनि सोक फजन्त फायनाय फैनायनि रिंगिया फिया बुद मानाफुरु सिमिनो अ मन्त्रीनि मुखांनो पाराव नुगो फियाबा बुद मानै पासंगै थांमानि यागुल फिया अ मन्त्रीनि बुमा खांनो सक जाना फानो नुगिया फिया बेलेखेनो कक्तमा कतर कासाय फैगा रांसानि ताकुकतै बुसं अमंखा कृष्णपुर विधानसभानि 70 लुखुंनि लुकुरक फिया तैनि बियाल ताबुक गालायजाक तैनि बियाल गालायजाक साप्लाय दंगो पाराव फियाबा साप्लायनि पाइप किसिक मिसिक फाटिजाक केबा केबा थेपा नायरि नायख्रै फिया अ आमसानि लुकुरक बेलेखेनो तैनि प्रब्लेम ल गालाय तंखा अनि बागैनो तिनि मन्त्री विकास देबबर्मान बोसकांनि 2028 विधानसभाव तै बुदिलिया लुकुरक बेलेखेनो खा सालायजाक बेलेखेनो लुकुरक खा बायलायजाक तामनि हिंके अमाहाय मन्त्रीनो जोंते बुदिलिया बुद मानाफुरु सिमी दादा काका हिनि कामियो फायै लुकुरक बाय मालाय फायो फियाबा अमाहाय जोंजालनि जराव अमाहाय तैमा नैयानि जराव फियाबा अ मन्त्री तिनि सोक फजन्त लुकुरक फायै मालाय फायनानि मुसुंगिया फिया ताबो सोक फजन्त लुकुरक अ मन्त्रीनि मुखांनो सक जाना फानो नुगिया फिया अमाहाय मन्त्री न बोसकांनि 2028 विधानसभा संमारिव तै बुदिलिया हिनै कामिनी लुकुरक बरक सालाय तंलायखा अमंखा कृष्णपुर विधानसभानि आरनि लुकुरक हेके फायदि बरंनि कग्रनो किसिसा खोनावै नालेन সবচেয়ে সমস্যা জলের সমস্যা রাস্তার সমস্যা এগুলোই আমরা বেশি সমস্যা এই মধ্যে এই এলাকার মধ্যে যে জলের সমস্যা আছে কত পরিবারের বাসে এখানে বা আমরা এখানে আছি টিলার মধ্যে প্রায় 70 পরিবারের মতো 70 পরিবারের মধ্যে 10 পরিবার পাওয়া যায় আর সব বাকি পাওয়া যায় না জল পাওয়া যায়। বাড়িঘরও দেখলাম অনেকের বাড়িঘরও লাইন আছে এটা নিজের আগের ছিল আর কি আগে দিছিল তখন তো এই বড় সাপ্লাইটা দেওনে এই লাইন কাটটা দিছে আচ্ছা আর এই এলাকার মধ্যে মন্ত্রী হয়নি না একবার আইছিল যখন বুথ হয়েছে বুথের সময় আইছিল তখন কইছে যে মাসি কাকি দাদা তোমরা সাথে আমি সুটকি বর্তা দেয়া আলু বর্তা দেয়া খাইয়া দেবো আমার নাম বিকাশ আমি বিশ্বাস করো আমি তোমরা বিশ্বাসের ওই কিছু দিল না এই এখনো আইছে না না মানে 2023 আইছিল নাকি 24 আইছিল 2023 বুঝে আইছিল এরপর দাঁড় আইছে না না তাই না কোশ্চেন যে এলাকার যে জলের সমস্যা কইছে কিতা কথা নেই তাই তো দিছি তো তোমরা লেগিয়া কিন্তু এখন তো ঠিকই দিছে মেশিন দিছে ঠিকই কিন্তু জল তো আয় না ওই এনে লিক হয়ে গেছে 2-3টা জায়গাত অনেক লিক হয়ে গেছে বড় বড় পাইপ দেয়া নেক্সটে আইলে 2028 যদি আবার দাঁড়ায় বিকাশে ভোট দিবেন না আপনারা কেমনে দিব কোনছে এমন করলে যেমন যায় আমরা সুবিধা অসুবিধা না দেখলে তারে আমরা মন্ত্রী বানায় কি হবো हाके खापानि रांसानि ताकुकतै बुसं नरक नटिस टाइप टिप्रा चेनेल बाय गोनगै तमान बागै तै नाय तमान बागै नरक न बेलाय बेलाय न खापानि ते खाखपुर चिबा याफारु तीन बागै कक्तमा आमसुकनो
যতন হামবাই